Okay, let's wait for a while. Probably like 1 minute. Okay, we have live audience already. Thank you so much for tuning in. Terima kasih sebab bersama-sama belajar daripada Johnny T. Philip. Oh. Johnny T. Astagfirullah. Kok kita? Right? Very good. Okay. Okay, shall we start? It's Yes. 3 p.m. sudah. Okay, let's start. Okay, semangat, kegigihan dan rajin. Itu adalah sebahagian daripada jati diri yang saya dapat simpulkan daripada perbualan pertama saya dengan Johnny T. Philip melalui WhatsApp. Kan? Masa tu membuatkan saya lebih yang semangat ingin lebih tahu ya dari aspirasi keusahawanan sosial yang sedang Johnny T usahakan. Dan we are privileged to have him today because we will learn a lot from him around the business or the social enterprise that he is doing. So, good afternoon everyone. Selamat datang kepada semua. Terima kasih sebab bersama-sama dengan kami pada hari ini. Welcome to Point of View Inspiration Series. Special pada setiap hari Sabtu adalah Point of View Series X SSEN. Apakah SSEN? SSEN adalah abbreviation kepada Sabah Social Entrepreneurs Network yang baru sahaja ditubuhkan. Lebih kurang sebulan yang lepas. Dan antara mereka yang menubuhkan SSEN adalah tetamu kita pada hari ini. Dan kalau saya boleh simpulkan, SSEN adalah salah seorang penaung mereka adalah Nina Othman, juga berada di skrin kita pada hari ini. Wow. Tiba-tiba. Penaung kan, coach, one of the coaches ya. So welcome again, once again everyone. Welcome to Point of View Inspiration Series. And siri POV pada kali ini adalah siri yang ke-32 dan pada kali ini kami akan menggunakan pelbagai bahasa mengikut apa yang senang. Dan ingin saya menerangkan apakah Point of View Series ini. Point of View Series is a live online talk show where we invite guests to share their knowledge, experiences, wisdom or perspective with our audience. And let me also reiterate the purpose of the session is basically to enlighten each other and hopefully right along the lines of getting the light bulb moment that perhaps we all could act upon for the betterment of ourselves and also others around us. Nama saya Jacqueline Joanis, asal dari pedalaman Kota Belud. Saya akan mengendalikan sesi bercerita kita pada hari ini dengan soalan-soalan yang santai dan bersahaja. So, Johnny T, jangan nervous. Nampak sangat ke? Okey, selain daripada itu ya, bersama dengan kita pada hari ini seperti biasa, seperti siri-siri yang sebelum ini, Nina Othman atau dikenali sebagai Mami Gus. Nina akan memberikan sedikit input berkenaan keusahawanan sosial dan juga akan bertanya soalan kepada tetamu khas kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga seperti biasa, siapalah kami jika tidak ada viewers ya. So to our viewers, thank you so much for your support and most importantly, thank you so much to our live viewers. Thank you for tuning in and we hope that however long that you decide or you choose to be with us, you will gain something out of your participation. So talking about gaining, I think in this context is all about learning something out of the sharing, right? So I believe it works in many ways, but the most effective way of learning is by you participating to the session, and how you can participate is by asking questions. At the same time,
you are allowed to also share your perspective or opinions, right? And how can you do that? I would like to encourage you to put in your questions or perspective in the comment section, either during live or later, in case that you are watching this recording, because the video will be on my Facebook wall until Facebook decide not to. Alright, and seperti biasa, saya dengan Nina akan memperkenalkan diri terlebih dahulu secara ringkas tentang diri kami. Mulakan, Nina. Mulakan. Nama saya Nina Osman. Berasal dari KL, sekarang menetap di Sabah, dah nak masuk 2 tahun dah. Sekarang dekat KK ni hujan lebat, so kalau terputus-putus abaikan je lah. So balik kepada keusahawanan sosial, saya telah memulakan Grow the Goose pada tahun 2015. Grow the Goose ni menjalankan program-program pemerkasaan keuangan dari segi tabiat menabung dan cara menjana pendapatan dan sebagainya. Kita buat untuk budak-budak, remaja dan juga sekarang kita buat untuk mak bapak dan dewasa juga. Okay. And then tahun 2019, tahun lepas, kita telah mulakan lagi satu keusahawanan sosial, lebih kepada produk. Kita membantu petani-petani koko kecil di daerah Kota Belud untuk menjana atau meningkatkan pendapatan mereka dengan memproses koko menjadi satu barang separa siap yang kami akan beli dan hasilkan produk lain seperti peanut butter ke coklat dan sebagainya. Ini status sekarang. Lepas ni kita nak mereka-mereka ni, orang kampung ni ada kilang coklat sendiri dekat tempat-tempat diorang. Nantikan dia. Itulah keusahawanan sosial kami. Thank you. Tidak sabar saya ada kilang coklat sana Kota Belud di kampung saya kan. Okey, tentang diri saya pula, secara profesional selama 13 tahun saya bekerja di unit pembelajaran dan pembangunan ataupun learning and development. Saya bermula di syarikat MSC, kemudian buat syarikat MNC. Sejak tahun 2013, bidang tumpuan saya adalah lebih kepada perundingan image dan personal growth and professional development. Dan 70% daripada perniagaan saya adalah daripada latihan corporate dan selebihnya daripada one-on-one coaching dan mentoring. Selain daripada itu, saya juga sebagai Learning and Development Director di Athena Empowers, sebuah social enterprise yang ditubuhkan oleh Anja Julia Abu Bakar. Baiklah, tanpa membuang masa, spotlight beralih kepada tetamu kita pada hari ini. Ceritakan latar belakang anda. Jonity? Hai, nama saya Jonity Philip dari Sabah Bamboo Heritage. So, saya memulakan bisnes saya baru saja this year. Itu saya dah mempunyai pengalaman bekerja di Semenanjung berkaitan dengan bamboo plantation. And then selepas tu saya mengambil keputusan untuk memulakan hidup baru sebagai entrepreneur yang tidak kira hebat. Okay, terima kasih. Okay. So mungkin seperti biasa bagaimana kita akan mengendalikan sesi kita adalah kita ingin menekankan storytelling ataupun sesi bercerita ya. Pada masa yang sama kita akan kaitkan kepada keusahawanan sosial yang tetamu kita sedang usahakan. So daripada mungkin Jonity boleh memulakan cerita semasa Jonity membesar di kampung di Inanam. Saya pun sudah lupa apa nama kampung dia. Tetapi walaupun saya perbualan pertama saya dengan Jonity adalah saya bertanya, di kampung di mana? Lepas dia ceritakan, dia bilang di kampung apa itu Jonity? Di Inanam. Tapi walaupun tidak jauh daripada kota Kinabalu dalam 12 km kan? Tetapi ada dari Pekan Inanam. Dari Pekan Inanam. Okey, daripada Pekan Inanam, tapi ada juga cabaran-cabaran. Jalan tidak kena aspal. Aspal tu means tar, okay. Jalan raya tiada lah, lebih kurang lah kan. Jalan raya tanah merah, kemudian elektrik pun tiada dan sebagainya. Mungkin Jonity boleh ceritakan kehidupan di sana pada ketika itu. Okey, benda tu berlaku lama sudah sebenarnya.
semasa saya masih kecil lagi, kami tinggal di Kampung Kironggo. Kampung Kironggo Inanam, di mana sebenarnya rumah yang pertama kami tinggal adalah rumah bambu actually. Cuma macam orang-orang kita, bambu ini macam perkara biasa, macam yang untuk tradisional saja. So, awal-awal pagi kami, bila kami habis sekolah, kami akan pergi potong getah untuk tambah, sebab dulu sangat sedikit duit yang diberi. Untuk yang sekolah rendah, dia punya maksimum budget 20 sen, and then kalau sekolah menengah ada 50 sen. So, kalau kamu mau lebih dari itu, ataupun kamu mau beli something, so kamu kena usaha sendiri, kami kena usaha sendirilah. So, kalau kena usaha sendiri, kami potong, biasa kami potong getah lah. And then, sebab kami masih kecil lagi, so kami tiap pandai potong getah. So, untuk kami, kita ada panggil sebagai sikarap. Dia tuh orang potong, dia akan ada yang macam tali itu bahagian kami. So itulah 1 bulan kami boleh dapat 2 ringgit, 3 ringgit pun kira macam 3 ringgit itu kau boleh beli banyak sudah untuk kami budak-budak. Wow, itulah ingat dulu masa kecil-kecil. Bawa pergi sekolah 40 sen saja, tapi boleh makan nasi lemak, boleh makan nasi goreng. Bukan nasi goreng pula, bihun goreng. 40 sen. Yeah. Kalau mau lebih, kena pergi cari duit sendiri. Betul. Selain daripada itu, Jonity juga ceritakan, Jonity membesar pada ketika itulah ya, membesar di rumah yang diperbuat daripada bambu kan. Di mana memang di Sabah sebenarnya, saya boleh masih lagi terbayang-bayang keadaan semasa kita membesar, rumah bambu tu biasa saja. Dan dia, orang kata apa, dia bukan sesuatu yang unik. Tetapi bila kita kaitkan pada kehidupan kita pada masa sekarang, dia sesuatu yang unik dan mungkin sesuatu yang boleh kita gunakan sebagai inspirasi ya untuk kita kembali. So ada juga, kalau saya tidak silap lah, betulkan saya Jonity ya, ada juga mereka-mereka yang pada masa sekarang ni masih tinggal di rumah seperti itu, betul? Betul. Ya. Yeah. So mungkin ini adalah peluang orang seperti Jonity untuk kembali pada community ini dan empower this community, right? So tell us about your your activities around that, like giving back to this community. Putus-putus suara, saya tidak berapa dengar. Okay. Tadi soalan tu lebih kepada kami mahu cerita, how did you get the idea around, okay, I think I need to tweak a little bit my question, around kau punya kehidupan dahulu, tinggal di rumah yang diperbuat daripada bambu tu, kepada keusahawanan sosial yang Jonity tengah buat sekarang ni. Okay, actually, to be honest, actually, bila saya memulakan perniagaan ini, sebab saya masih baru dalam bisnes ini, saya kira macam mau buat bisnes biasa saja. Sampailah saya jumpa seseorang, yaitu orang yang first kali yang introduce us about social enterprise is Puan Bibianti. So bila dengar benda yang konsep dia tu macam mana kita boleh pergi kepada beri benefit kepada people, planet dan profit. So I think it's a good idea because Sabah kita ada banyak sekali bambu. It's around 30,000 acre to 50,000 acre yang liar sahaja. So kita punya orang di sini, mereka dong punya basic sangat basic dong punya pengetahuan tentang bambu. So that's why I come out with walaupun dong tahu basic, tetapi dong punya creativity is very high actually, cuma dong perlu kena asa saja. Ini dong boleh kasih keluar dong punya creativity, terutamanya yang anak muda sekarang di Sabah. Itu sahaja. Oh, okay. Okay, a bit. Just want to apologize to our audience. They seems like a bit of lagging today, sebab mungkin itu hujan dan juga ada sedikit. So we just have to be patient about what is happening at this point of time, right? Okay. So realization tu apabila Jonity diberi exposure,
ya, Yes. dapat diperkenalkan keusahawanan sosial ni, dan daripada situ Jonity memulakan ataupun ada inisiatif. Tapi sebelum tu, adakah Jonity memang sudah buat materials ataupun bisnes yang daripada materials bambu ni sebelum jumpa Puan Vivianti? Yes, pernah ada, tapi dia hanya simple saja, yaitu kami hanya menyediakan bambu yang sudah kena treatment saja. Apa maksud bambu kena treatment ni? Mungkin sedikit education kepada penonton kita ya. Okey, bambu yang kena treatment ni bermaksud bambu yang kami sudah rawat untuk ketahanan dia boleh sampai 30 tahun ke atas. Okay. So bermaksud supply itu daripada orang kampung ataupun daripada mana supply bambu tu? Ataupun sendiri? Okay. Yang tidak, untuk yang my first customer saya dapatkan daripada community di sekitar saya, di kampung saya, di Kampung Kironggo actually. Okay. So maksudnya bukanlah kata baru saja bila dapat tahu social enterprise ni baru mula ya. Sebelum ni memang sudah memulakan, sudah pernah buat bisnes dalam menolong orang kampung di kampung Jonity lah sebelum ni kan? Yes, sebab let me recall apa yang Nina cakap. Actually di Sabah ni banyak yang social enterprise, tapi dorang tidak tahu. Dorang tidak tahu tu konsep saja, tapi sebenarnya dorang social enterprise actually. Yeah. So this is a good example. Jika ada penonton kita yang di luar sana yang mungkin sudah ada business model ya, mungkin tidak tahu pun itu adalah business model social enterprise. So mungkin boleh dapatkan penerangan lebih lanjut di SSEN, yang mana anda boleh hubungi sesiapa yang pernah kami ketengahkan dalam POVX SSEN. Okay, Nina. Saya ada soalan. Mungkin saya sendiri tak faham dan mungkin orang ramai kat luar pun tak tahu. Apa sebenarnya keusahawanan sosial Cik Jonity ni? Apa sebenarnya yang ditawarkan? Siapa yang dibantu dan kenapa bambu? Kalau boleh bagi keterangan yang bukan sepatah-sepatah. Panjangkan sikit supaya kita faham. Ya, pasti cek nota dulu. Okay, social enterprise is all about, kita ada 3 konsep. Yaitu konsep yang pertama adalah people, planet, and profit. For example, bisnes saya untuk yang people tu, yang kami target people community B40 yang mempunyai sumber bambu, ataupun kami target ibu tunggal yang mempunyai kepakaran dalam craft tangan, di mana kami akan ajar dorang dan kami menyediakan buyback guarantee untuk dorang. Sebab kami training mereka, and then at the end mereka tidak tahu di mana mau jual. So untuk yang planet tu, instead of kita guna kayu, sebab kalau kayu kita tebang kita kena tanam balik lagi. Tetapi bambu tapi ditanam kembali. Sebab bila kita ambil bambu, sebab kita dahat satu rumpun tu, let's say satu rumpun yang kena maintenance, kita boleh ambil 10 ke 20 batang 1 tahun. So bila kita sudah ambil tu, rubung akan sentiasa menggantikan benda yang sudah hilang. Jadi kita kena move on lah, sebab benda yang hilang pasti ada penggantinya. So untuk yang bagian profitnya, of course kalau tanpa profit kami adalah NGO. Tetapi bisnes kami memang ada profit, but because kita punya bisnes masih dalam orang bilang baby lagi. So yes, we still step to step. Okay, but apa yang ditawarkan sebenarnya? Produk dan servis apa yang BAM and Bu, nama bisnes BAM and Bu Enterprise ni, apa yang ditawarkan pada orang ramai sebenarnya? Okay, untuk yang kami ada 2, kami ada servis dan bagian produk. Untuk servis kami menyediakan training actually. And then untuk training kami ada host, ada bilang kami ada yuran untuk diberi, sebab salah satu yang kami sudah jumpa adalah komitmen daripada community untuk menyediakan komitmen memberi kira macam bila kami ajar
kami tidak mau orang terus berhenti begitu. Tapi bila mereka berjaya untuk buat, kami akan kembalikan dong punya duit komitmen tu. Dan yang kedua, Kos apa? Kos tebang buluh ke kos apa? Apa kos? Apa kos yang ditemukan? kos belajar. Belajar pasal bambu? Belajar Yes, training. Boleh boleh terangkan apa ni training apa? Aku nak pergi belajar macam nak potong bambu ke? Aku nak belajar buat apa? Ayam masak dalam ayam masak dalam buluh ke? Apa bendanya yang masak lemang, apa yang you tawarkan sebenarnya ni? Okey, untuk yang dalam training kami menyediakan pengetahuan secara teori dia 30% dan praktikal sebanyak 70%. Di mana kami akan ajar dari start yaitu cara menanam dan juga cara maintenance, diikuti dengan cara pemotongan dan juga cara macam mana kita cara pengeringan, cara rawatan, dan yang terakhir sekali adalah cara membuat infrastruktur construction. Contohnya semasa di batch di Kampung Kiau, tempat Sianta, kami sempat untuk mengajar orang secara praktikal tapi menggunakan inilah model-model bamboo stick. Macam mana dorang buat itu tulang-tulang daripada tulang rumah menggunakan bambu. Dan sama juga macam di batch di Tambunan, di mana untuk yang di batch Tambunan, saya akan before training itu saya akan suruh orang, okay, imagine apa kamu mau buat. Ada yang membuat kandang, ada yang membuat homestay, ada yang membuat gazebo. Kemudian dorang sendiri akan buat, dorang guna itu bambu stick. Dan bila dorang dapat yang joinery dorang okay, means that in practical dorang boleh buat secara praktikal sudahlah. Dan untuk yang selepas training kami akan follow up sampai dorang siap itu project dorang. Okay, so daripada technicality your business, the way you do your business, what satisfaction have you gotten so far? Okay, sebenarnya yang kepuasan dari diri saya rasa, people said yang saya sebenarnya boleh buat bambu. Actually saya tidak pandai buat bambu. Means saya pandai dalam bahagian macam mana construction ikut design. Tetapi bila saya dapat keluarkan creativity, yang saya sudah buat satu model, and then ada orang lain yang saya ajar tuh, dia memperbaiki saya punya model, dia mempercantikkan saya punya desain. Yang saya punya tugas untuk kasih dia paham, bagi dia orang bilang macam dia ada passion sudah dengan bambu kan. Saya rasa itulah saya punya KPI untuk kepuasan diri. Alright, so at the end of the day, satisfaction is also around when you see the result to the communities or the beneficiaries that you have identified, right? Okay, we have a few questions from our viewers here. Are we taking question now, or shall we? Maybe we'll take question later. But let's hear from Nina. Nina, yes. Educate us about social enterprise. Okay. Short. Social enterprise bukan seorang yang membuat bisnes menggunakan social media ataupun yang suka bersosial. Social yang mabuk-mabukan. Bukan yang Aramaiti semua tu. Dia Aramaitika saja. Tiba-tiba hantar boleh masuk. So saya very simple social enterprise kalau dia ada satu spektrum, kita panggil spektrum keusahawanan. Di sini adalah bisnes tradisional yang wujud dia memang untuk buat untung. Itu kewujudan dia. Dan di sebelah sini adalah sebuah NGO atau persatuan yang melakukan kerja-kerja sosial dia lah. Tak kisahnya nak bantu pokok ke, nak bantu haiwan ke, nak bantu orang ke, nak bantu apa-apa. Tapi dia kalau nama pun social enterprise maksudnya wajib buat untung. Dan we lost you in a while just now. Perhaps you like to repeat. Where did you lost me? Reverse to until you say it's not about social Aramaiti. The whole thing? Ya Allah. Okay. Kita
Kita doakan Yeah. hujan ni tak mengacau kita punya ni. Okay. So, keusahawanan sosial dia berfungsi macam sebuah perniagaan yang biasa, wajib buat untung, tapi pada masa yang sama dia akan menjalankan aktiviti yang membantu sebuah komuniti yang dia nak bantu, penerima manfaat dia, beneficiary dia, tak kisahlah golongan pekak bisu ke, golongan stateless ke, refugee ke, golongan OKU ke, komuniti kampung dan sebagainya. Dan yang penting dia juga perlu menjaga alam. So cara dia beroperasi dalam bisnes dia tu, dia mengambil kira ketiga-tiga unsur ini yang dinamakan 3Ps. People, Planet, Profit, macam yang Mr. Johnny T cakap tadi. Oh, lagi satu dia banyak model social enterprise ni. Ada 9 jenis, 12 jenis. Koperasi adalah salah satu model social enterprise. One for one ke, micro franchising ke. Banyaklah model dia untuk social enterprise ni. Right, and burning question, one of the burning questions among entrepreneurs out there is that do we need to be accredited as a social enterprise setup? Okay, so sekarang ni agensi yang playing the role untuk push the agenda for social enterprise is MAGIC lah, Malaysian Global Innovation and Creativity Center. Saya adalah seorang alumni MAGIC punya program tahun 2016. So masa kita join tu memang dah ada community, network dan platform dan sebagainya. And then tahun 2019, 18 tak ingat lah, dia akan ada keluarkan satu kriteria yang dia lah mula buat untuk accreditation ni. So sekarang pun dah ada, masih berterusan. So hanya perlu pergi kepada MAGIC punya website dan masuk. Kenapa kita ajak lebih ramai untuk didaftar untuk SE Basic? Dia ada 3 lah kriteria dia. Yang paling top tu macam level macam Masalah Wheels ke, Atina ke, biji-biji ke, yang tu dia orang dah dapat LHDN, tax exemption apa semua. Tu banyak benda tu dia orang dah sampai ke tahap yang dah scale model dah okay dah. So dia orang boleh untuk dapatkan job-job corporate besar. Yang baru-baru nak mula ni tak apa, register je dulu, masuk dalam database. Sebab bila kita tahu siapa ramai yang kat luar sana, kita lagi senang nak berkolaborasi dan bernetwork dan bertukar pendapat, knowledge sharing semua. Kita meluaskan kita punya industri ni. So it's important. Lagi satu important sebab kita akan dapat visibility. Sebab pihak-pihak corporate bila dah bekerjasama dengan pihak-pihak macam MAGIC, dah ada database kat situ, dia tak payah fikir dah kalau dia nak belanja untuk dia punya social buying, social procurement, untuk dia beli barang untuk dia punya office ke, nak apa-apalah, nak buat event ke, nak buat catering ke, dia hanya perlu pergi kepada database tu, dia boleh check dah siapa registered. So dia macam baguslah membeli sambil beramal kan benda ni kan. Tapi yang kita nak tekankan kat sini dekat Sabah, dia punya database tu sangat-sangat tak ramai. So kita nak benda tu supaya kalau ada mana-mana pihak korporat lah. Kenapa saya balik-balik sebut pihak korporat memang ada dana untuk membeli dari kita. Cuma dia tak tahu kita siapa. Dia memang nak beli dari kita, nak beli daripada NGO semua memang dia nak. Sebab yang penting dia tahu dia akan membantu sambil dia membeli. Cuma dia tak tahu siapa ada, tawarkan apa. So mungkin kalau kita boleh kumpul ramai-ramai, itu sebenarnya tujuan Sabah Social Entrepreneurs Network ni ditubuhkan dan akan dijadikan formal setup very soon. Sebab kita tak ada database mengumpulkan semua usahawan sosial di Sabah ni. Okay, one more question for you, but I'll ask it later. Let's acknowledge our audience first. Thank you so much everyone for tuning in, and we have a few questions here. Let me, saya baca satu soalan daripada Johnny Joseph. Johnny Joseph ni adalah kita punya pengikut setia. I don't know what's the right word, but you are our regular viewer. Thank you so much for regular viewer for POV XSSEN, ya.
Soalan untuk Jonathan. Rendaman apa bahan kimia dia tuan? Diesel kah atau rendaman air biasa dan keringkan kah atau pakai air masak? Ini saya rasa berkenaan dengan treatment bambu tadi kan? So over to you, Jonathan. Oke, kita ada banyak jenis treatment actually. So saya boleh andaikan yang kamu punya pertanyaan ini adalah mengenai dengan construction. So untuk construction biasa kami akan guna boric acid, di mana tapi boric acid nih, bila kita gunakan boric acid, kita ada banyak lagi cara untuk treatment. Either kita kasih rendam, ataupun kita ambil tuh bambu, contohnya ini bambu, sebab dia ada tuh dia punya noodle tuh. So noodle yang paling bawah tuh tapi akan pecah, yang lain semua akan pecah, dan kita tuang. Sebab masalah yang kita hadapi di sini nih adalah bambu tuh actually murah, boleh beli, tapi bila contoh lah kita buat rendaman, kita buat satu kolam, ini kita letak boric acid, kita simpan bambu, itu yang sebenarnya cost yang paling banyak dalam bila kita membuat infrastruktur. And then the second problem is apabila kita sudah menggunakan boric acid, di mana kita mau buang selepas itu? Sebab boric acid selepas 4 atau 6 kali guna kita boleh pakai sudah. So cara yang kami gunakan, kami adalah gunakan compressor, di mana boric acid itu kami paksa dia masuk ke dalam batang bambu sampai dia akan keluar cair paling ujung, dan itu cara yang paling jimat. Dan untuk yang natural, sebab contohnya kami membuat straw bambu, ataupun kami membuat sudu, pisau, garpu, itu kami tidak guna boric acid. So kami lebih guna yang secara neutral. Oke, terima kasih. Oke. Oh, oke. Pisau pun boleh buat ya daripada bambu? Boleh. Saya punya mentor, dia ada dari orang Perak. Dia punya Dia punya slogan kata adalah don't ask what we can do with bamboo, but ask what we cannot do with bamboo. Itu yang sampai sekarang dalam kena di hati. Nice. Okay. And mungkin soalan yang seterusnya ni Nina juga boleh bantu Jonathan ya, because I think it's lebih comprehensive of the explanation around the Sustainability Development Goal. Jonathan Philip, tell us about SDG that you covered. Coach, tolong coach. Ingat tak? Harta kita belum sampai ke tahap nak apply lagi lah. Tapi dah ada identify kan hari tu? Yes, nombor 13, 14, 15 dia lebih kepada environment, earth, dan itulah. Saya lupa dia punya, tapi saya punya nombor adalah 13, 14, 15. It's about environmental. So dia punya ada 12 juga. 12 is responsible consumption, 13 is climate action, 14 life on water, life below water, and 15 is life on land lah. Tak apa. Okay, SDG tu letak tepi dulu. Untuk yang tak tahu SDG tu apa, SDG adalah Sustainable Development Goals. Ia adalah 17 goal yang telah dikaji yang kita sebagai satu umat manusia dekat dunia ni, dekat planet Earth ni, bumi ni, yang ini dikendalikan oleh United Nations lah, dia orang yang mulakan benda ni. Dia tanya kita kepada penduduk dunia tahun 2030, how do we want our Earth to look like? So dia dah identify 17 goal sustainable development. Mampan lestari, matlamat mampan lestari kalau tak silap saya punya BM tak dah terabur. So apa kita sebagai umat yang sama-sama boleh datang bekerjasama untuk memastikan by 2030, 2030 kita dah tak ada orang yang kelaparan, zero hunger, no poverty, good health and well-being. Banyak, dia ada 17. Kita boleh Google SDG. Dan sebagai sebuah social enterprise, saya cuma kongsi sebab masa saya pergi untuk program di Sweden, benda ni memang dah diterapkan untuk keusahawan sosial di Afrika dan di Eropah. Memang diorang dah pakai lama. Sebab bila kita dah boleh terapkan masuk kita dah identify SDG mana yang kita nak be associated with atau yang kita nak focus on, dan kita terapkan masuk dalam cara kita beroperasi kita usahawan sosial, dia lagi align. So
The reason kita do this, satu is kita nak lah sama-sama bekerjasama untuk capai world goal ni, global goals ni. Yang kedua, ramai korporat di luar sana memang mencari vendor-vendor yang memang support SDG. So bila dia tahu kita support SDG dan dia pun memang support SDG tu, so senang kita nak terus match and bekerjasama. Itu pasal SDG lah. So untuk Mr. Johnny T, kita baru discuss hari tu sebab saya ada buat session sikit berkongsian dengan Cik Johnny T. So itulah yang kita bincangkan. Responsible consumption lebih kepada macam mana, sebab bamboo ni is a very sustainable material. Maybe Cik Johnny T boleh cerita why is bamboo such a sustainable material? And can you also cover, sebab setahu saya kalau buat dekat Semenanjung, saya buat dengan komuniti orang asli di sana, mereka diajak untuk menanam semula. So tadi you said something about rumpun tu, saya kurang faham. Maksudnya macam mana kita nak pastikan bekalan sentiasa ada kalau kita cuma ada 30 ribu hektar ke ekar? Tadi you cakap yang ekar, dia lebih daripada, saya rasa sebab itu yang maklumat yang kami dapat tu itu adalah info lama actually. So kalau kita continue untuk you punya program ni, buat construction lah, buat apalah, cukup ke bekalan kita ni dengan tak perlu menanam semula? Boleh kasih faham tak? Sebab saya sebenarnya tak faham. Kenapa tak payah tanam semula? Okey, kita ada dua konsep di sini, di mana adakah dia macam pokok. Sebenarnya banyak orang berfikir dia macam, dorang terlupa yang bambu tu actually boleh keluar, boleh tumbuh melalui rebung. So maksud saya di sini adalah bambu yang kita ambil tu, dia 1 tahun kita ada limit untuk yang sudah kena maintenance. Kita boleh ambil dari 10 ke 20 batang satu rumpun mengikut spesies. Dan spesies yang saya sebut ni lebih kurang macam betung, Discolemus asper, di mana kita hanya boleh mengambil 10 hingga 20 batang 1 tahun. Tetapi kita jangan lupa juga sebab bambu tu sentiasa akan mengeluarkan rebung, dan rebung tu akan menggantikan bambu yang sudah kita ambil. Bermaksud setiap kepergian bambu tu pasti akan ada penggantinya. Okay. Adakah education untuk cara-cara mengambil? Because I believe you can't be taking it like in a chaotic manner, right? Like you will be interfering other vegetation as well, or other plants around the bamboo, kan? So do you have that kind of education as well? Yes, sebab bambu ni sebenarnya dia perlu, sebab orang bilang, orang kata, okey, bambu ni yang paling penting adalah rawatan saja. Tidak, bambu ni adalah merangkumi semuanya, termasuk dari segi maintenance. Bila kita cara pemotongan, kita juga kena orang bilang alert dengan sekeliling, sebab biasa orang ambil bambu ni, masalah orang, kalau orang mau itu batang tu, orang ambil itu batang, and then orang tidak tengok kemungkinan di mana dia akan tersangkut. Dan dia result dia adalah orang tu mau potong 1, but at the end dia terpotong 10 because semua dia bersangkut-sangkut. That's why bambu sebenarnya perlu di maintenance actually, supaya untuk kita senang tumbang untuk harvest nanti. Saya tahu ini sebab saya pernah ikut pergi tebang bulu sebab mau buat bakul. Okey, itu dulu masa kecil-kecil dulu. Soalan seterusnya lebih kepada, mungkin soalan seterusnya itu mungkin Nina sudah jawab, tetapi mungkin Nina boleh fokus kepada affiliation, aspirasi ya, kepada mereka yang mungkin memang sudah menjalankan social enterprise sudah lama, tetapi kenapa saya perlu untuk establish ataupun declare yang saya adalah social enterprise? Mungkin salah satu adalah affiliation, worldwide affiliation or international affiliation. Tell us more about that, Nina. So, yang saya boleh kongsikan bila saya habis Magic punya accelerator program untuk social enterprise track 4 bulan tu, satu situ dah ada network dah. Lepas tu tahun lepasnya telah dipilih untuk pergi ke Sweden pula untuk social enterprise outreach accelerator. Bila dekat sana,
kita ada partisipan daripada Afrika, daripada Europe, daripada Latin America, dan rupanya benda yang mereka lalui sama. Kadang-kadang dia punya cuaca sama dan kita sebenarnya boleh apply solution-solution yang diorang dah buat dekat negara diorang untuk buat dekat negara kita. Innovation tu dah ada. So kita boleh just apply untuk kita bantu selesaikan masalah-masalah kat sini lah. Tak payah nak perah otak sangat sebenarnya sebab dia nak kena tukar geografi saja. Pada masa yang sama, kita punya servis juga macam contoh Grow the Goose yang saya buat tu. Memang saya dah berjaya buat untuk bagi ilmu ni kepada mereka. So mereka pun dah pas dekat anak-anak diorang, dekat anak-anak diorang dah pas. So ripple effect tu dah berjalan. So secara tak langsung kita dah mula create a change effect tanpa disedari dan benda tu memberikan kita suntikan semangat lah. So in terms of affiliation tu penting. That means kita ada rangkaian dekat situ networking untuk benda ni berjalan, untuk kita boleh share kita punya cabaran. Kita boleh share kita punya kejayaan. Kita boleh share kita punya buah fikiran. Sama-sama kita nak brainstorm. Benda tu, benda yang dilalui oleh seorang usahawan sosial tak sama dengan benda yang dilalui oleh seorang yang bekerja. Sebab And you were frozen there. You were saying benda yang dilalui oleh orang social entrepreneurs tidak sama dengan tidak sama. Okay. Ulang. Yang bekerja, yang bergaji, bekerja dan yang usahawan dan yang usahawan sosial. Dia punya cabaran-cabaran beza. So kadang-kadang bila kita bercerita dengan kawan kita yang bukan seorang usahawan sosial, dia macam tak faham dan dia macam kadang-kadang dia akan buat kita down. So sebab tu saya sangat bersyukur saya ada geng-geng usahawan sosial di KL, sekarang di Sabah baru mula ada, dekat overseas, dekat Afrika, ada dekat Nigeria, dekat Right. As she kept on frozen here. Okay, let me tell you a story around what happening because just so happened that saya memang dikelilingi dengan social entrepreneurs ya. And saya dengan mata saya sendiri melihat bagaimana mereka bekerja sama dengan international affiliation. Like contohnya baru-baru ini Grow the Goose even invited by an association or rather a company, I don't know, establishment perhaps in Pakistan. They were thinking around taking on the Grow the Goose module to be converted into their language or rather to be assimilated in their culture, and that's one of the example. And not to mention the social enterprise that founded by Anja Julia. It has been all over the world. I mean, like been impacting rural teenagers, from located all over the world. Okay, so Trinity, thousand apologies, ladies and gentlemen, because it seems like once again, I'd like to apologize because of the technical error. And Jonity, ada soalan daripada penonton kita juga. What is your target for the next 5 years? Okay. Target saya daripada 5 years adalah saya boleh membuat satu di mana Sabah ataupun kita panggil Borneo, dorang punya tempat, dorang punya environment dorang boleh isikan dengan, dorang boleh ubahkan hidup mereka kepada yang lebih maju tapi tidak melupakan disambil kita menjaga kita punya environment. Contoh lah kan macam yang Jacqueline pernah cakap yang rumah-rumah di Sabah ni, dia banyak yang traditional, tapi instead of traditional, kita boleh sediakan something yang macam begini. Ini adalah desain saya yang ikut bambu punya, prototype, di mana semua kebanyakan dia ni, keseluruhannya adalah diperbuat daripada bambu. So instead of kita menggunakan yang pecah-pecah yang nalapak orang dusun panggil,
Tapi kita boleh desain something yang lebih, orang-orang kita boleh desain something yang lebih kreatif menggunakan bambu-bambu yang kita ada. Itulah target saya dalam masa 5 tahun untuk menyebarkan awareness about bambu kepada orang-orang kita, orang-orang Sabah. Thank you. Yeah, I find it it has got some sentimental value because kalau you live in a kampung, right? Even our gate, our pagar were made of bamboo, and it's very flexible. Dan juga banyak lagi facilities dalam kampung yang diperbuat daripada bambu, right? Yeah. And that's definitely a way forward for everyone. Kalau if you want to expand further your skills and knowledge around working around bamboo, that will be Jonity or Jonity's company will be a place where you can go get that knowledge and skill. Yeah, one of those. Cantik. Apa tu? Itu apa tu? Itu jambatan? Jonity, Jambatan. you have to speak so that you get, yeah. Jambatan. Ini jambatan menggunakan bambu. So ini adalah prototype actually. Bila kita ini sama dengan yang practical, meaning that kamu sendiri boleh buat sudah. Tetapi of course kita masih ada pengiraan tentang beban, load yang kita ada lah. So macam mana pun kita kena jumpa juga desainer ataupun arsitek untuk yang mengira, calculate dia punya beban dia. How long does it take for bamboo to mature before you boleh harvest? Okay, biasa dia adalah 3 ke 4 tahun. 3 ke 4 tahun dia harvest. Sebabnya kebanyakan orang sekarang, Teruskan. Okay, contohnya macam yang kita tengok betung ataupun pouring. Untuk kadang-kadang kita tidak tahu kan macam mana cara dia mature atau tidak. So biasa kami akan tengok dia punya warna lah. Biasa kalau yang paling senang betung ataupun pouring lah, sebab bambu tu dia akan kita panggil kurap, yang kurap-kurap putih itu. Bila kurap tu semakin menebal, bukan kurap lah, kira macam kami panggil dia kurap yang putih-putih bertumpuk-tumpuk putih. Bila tumpuk-tumpuk putih itu semakin banyak, meaning that dia sudah 3 tahun ke atas sudah. Dan juga kepada spesies-spesies yang lain, kita tengok dia punya ranting. Kalau ranting dia semakin dari bawah, masih ada di bawah, maksudnya dia masih muda. Tapi kalau dia makin naik ke atas sudah, ini makin besar dia punya ranting di atas, maksudnya dia sudah mature, sudah untuk diambil. Sebab mature ni sangat penting ya. Kita kena tengok mature. Kematangan bambu tu. Kalau kita ambil sembarangan, bambu kamu akan senang dapat bubuk. So itu yang masalah kita selalu, berbubuk yang ada macam tepung kanji, macam begitulah tepung kanji. Apa tu? Dia sejenis kulat ke apa? No, tidak, serangga. It's like a residue of serangga? Some kind of insect that eating or biting the material. Yes. So serangga ni nak yang muda-muda je. Kalau 3 tahun ke atas dia tak pergi dah macam tu? Tidak. Sebenarnya kalau yang muda, serangga tu pergi sebab dalam bambu dia mau ambil tu kanji di dalam. Ada starch di dalam, dan bila dia bambu tu muda, kandungan starch di dalam sangat tinggi berbanding dengan yang sudah matang. Wow, that's new. Okay, there's this question from Jenny Joseph as well. Adakah Tuan Jonity ada cadangan untuk menyediakan kedai atau bekerjasama dengan pihak-pihak berkaitan untuk jual barangan hasil bambu dari komuniti? Sebab setakat ini saya nampak apa yang Tuan buat sekarang ini, Yayasan Sabah juga ada apply social enterprise dengan bagi kursus craft selama 1 minggu sehingga 1 bulan. Sehingga craft siap dan jual di kedai dorang untuk tourism punya. Nama kedai dia kedaiku kali tu. Yeah. So Jonity, did you get the question? Maksudnya No. kedai. Mau tanya ada kedai kah? Ataupun dia tanya, okay, in short ya, dia punya soalan ni, adakah Jonity ada cadangan mau buat kedai ataupun mau bekerja sama dengan mana-mana pihak supaya boleh kedai itu menjual hasil-hasil bambu daripada komuniti juga? Okay.
for sure kami akan selalu open tentang kerjasama because macam saya punya konsep, dia prinsipal saya senang sebab maybe saya tahu pasal bambu, tetapi ada orang lain lagi mungkin saya tahu dalam sebanyak 30% saja pasal bambu, dan saya jumpa dengan orang sebanyak 20, saya jumpa dengan orang 30 dan 20. Semakin ramai orang yang kerjasama, ini untuk yang sekarang saya tidak. Janity, you are saying semakin ramai orang bekerja sama. Dan dia it's good. Oh, dia terputus dekat Jack punya side lah kot. Betul. Dan dia akan semakin ramai yang mau bekerja sama dalam industri bambu ini, dia akan membawa industri bambu kita ke tidak, buat masa sekarang tidak. Disebabkan sekarang saya mempunyai kesusahan, kepayahan untuk mencari individu ataupun community-community yang pandai membuat craft tangan dari bambu. Saya sudah try, saya dapat 2 atau 3. Ini dorang punya pun belum ready lagi untuk launch. So apa yang saya tekankan di sini, kalau ada yang di luar sana yang see this live, kalau kamu tahu siapa community yang membuat craft based on bamboo, please inform me because I actually have a website on e-commerce on bamboo actually. Yes. Alright. So okay, so meaning this is reflecting back to our conversation at our previous 2 sessions where social enterprise is a enterprise or business that has got no competition. Explain, Nina. Okay, so yang ni saya dapat daripada mentor saya juga, SE mentor saya. Jonity ni, okay ke tak? So, social enterprise kita memang dia punya soul of a social enterprise is collaboration. So, bila dia dah collaborate, istilah competing tu technically dah tak ada lah. So apa yang kita nak masuk kat sini, social enterprise wujud untuk solve a certain problem, pada masa sama dia buat untung. Itu dia punya rough definition. So kalau orang lain nak tiru dia punya social enterprise, kita sebagai social enterprise tu bergembira. Sebab the more people social enterprise yang kita geng-geng kami social enterprise yang dah dalam 3-4 tahun bersama-sama ni, itu yang kami perjuangkan. So selagi mana ada je nampak ada ruang, ni boleh collaborate dengan ni, kopi dengan koko okey apa, bamboo boleh buat dengan eco bricks apa, kenapa tak, korang nak pergi jumpa corporate, pergilah jumpa sekali, kenapa buat asing-asing. Kita galakkan break the silos, kita create impact secara kolektif. Contoh, saya dengan mentor saya, Anja Julia yang you sebut tadi, kalau dia masuk ke sebuah perkampungan orang asli untuk buat program dia, menstrual hygiene management ke apa-apa, dia habis buat program, saya pula akan masuk. Maksudnya kami kongsi penerima manfaat. We share our beneficiaries. Dan benda ni yang kita nak educate corporate juga, sebab masih ada corporate di luar sana, kalau dia bagi segedebuk duit untuk kita buat program, dia tak nak kongsi benda tu dengan corporate lain. Yang kami nak promote ialah kalau a few corporates can come in, bekerjasama untuk satu projek besar, then we can reach out to more people, impact. So itu maksudnya tak nak ada competition atau there's no such thing as competition in social enterprise, because you are encouraged and you are expected to collaborate. Right. So I guess when it comes to competition, the word competition itself, it's more around competing, producing the best that you can to your beneficiaries, not in terms of, eating each other's rice bowl. Okay, if I can summarize it in that way, yeah. So again, I have a few questions here. We can take probably one more question from our viewers.
one of our viewers here asked around, explain more about your module for training. And do you have any training expertise to do your training? I think this is referring to training untuk beneficiaries kamu ya, Jonity. Apakah modul, bagaimanakah modul di design dan juga siapa experts yang kamu guna untuk menjalankan training tersebut? Sorry. Comel aja. Alah, aku habis cas. Okay. You manage your facilities. Tapi boleh cek di FB saya, Sabah Bamboo Heritage. Okay. So also I would like to acknowledge our viewer here. Suggestion for future research: bamboo, I think, has a potential in plywood making by extracting their fiber. Definitely. Even bamboo, you can do clothes. You can make it into, you know, products that, as long as you can extract those bamboo, you have the technology to do that. You can, the sky is the limit, you know, products that you can do. Am I right, Nina? Yes. Have we lost him? I had one more question. Yeah, but I think we lost him already. Huh? Did he say tak ada charge? Or is it? Yeah. Sebab hujan lebat. Yeah. I want to ask him, what is he fighting for? Because I wanted to know what is the price of bamboo that is being, what is the price of raw material, and how do we actually create better incomes for these communities? Perhaps in terms of trade or something? Yeah, well, it's a very interesting question. Those are the reason why we are in a social enterprise as well. It's not for us to shop sendiri to gain something out of it, if I can, you know, put it into that extreme. But again, I think you can put that question, since you have already asked that on screen. You can put that question on the comment section. We can get Hunter pula. Kenapa panggil nama Hunter ni? Johnny T. Yeah, no, because Johnny T to answer your question. But again, I would like to ask you one, I think, very pertinent questions with regards to social enterprise in Sabah, because you've been there for more than 1 year now, almost 2 years, right? What are the supports, perhaps, from outside that much needed to establish, or to rather to strengthen the network in social enterprise network in Sabah? I don't know if this will answer the question, but number one is exposure. I feel that there's just not enough exposure in terms of programs or networks or opportunities that is available and accessible to these budding social entrepreneurs. You know, they feel they have this big why and they really want to help their community, and they just do things on their own by themselves. And by the time that they discover that they're actually a social enterprise, then they become like, oh, is this really social enterprise? Oh, I buat kecil-kecil je, you know, are you sure that I should join all this? Should I be accredited? You know, kena pandai cakap bahasa Inggeris ke? This is one of the few things. They merasa macam besar sangat masalah tak boleh cakap English tu. Boleh. Kalau orang cakap English dengan you balas bahasa Melayu. Kita fahamnya. Kita duduk kat Malaysia. Tak ada masalah. Cuma kita lagi selesa. Saya lagi selesa cakap bahasa Inggeris sebab memang saya dibesarkan dalam macam tu. Bukannya aku ni sombong tak pandai cakap Melayu ke apa. Bukan tak faham. Faham. Sama dengan orang cakap dusun. Habis aku kat situ macam faham ke? Tak. Tapi saya tak cakap apa-apa. Ni antara benda-benda yang saya rasa macam kita kena kikis benda tu. Kita kena pergi balik kepada apa benda yang kita nak buat sebenarnya dan pedulikan benda lain. So, language as a barrier tu sangat kecil lah. Tak ada masalah. Boleh tanya ni, Miss Jacqueline ni, dulu keluar kampung tak tahu cakap sepatah alam pun. Sekarang dia siap tulis puisi lagi. Literature semua dia terror. I think I can sense the sentiment, because like me, I work very hard to also learn the Semenanjung punya bahasa Melayu. Now I can talk, I can be on screen, on TV, sudah boleh cakap bahasa KL. Why? Because it's the sentiment around language is just a language. It doesn't dictate
you, whether you are good or not good. It's just a skill. Sama dengan when you use like when you learn to walk, for example, it's just a skill that for you to be proud of as you are progressing, isn't it? Yes. Yeah. So Okay. number 1 just now was exposure. Number 2 is visibility. Maksudnya tak cukup PR ke, tak cukup, they're not as popular or covered as much. Because mungkin orang tak tahu kewujudan dia. Which brings me to my third point, the reason orang tak tahu kewujudan dia, penceritaan tak ada. Ada benda tu. Contoh, saya bagi contoh. Sorry lah Steph, aku terpaksa pakai contoh kau. So kita ada satu peserta program kita yang dah masuk untuk belajar keusahanan sosial dan dia ada tunjuk gambar dekat FB. Satu anyaman dan dia dari Tambunan. Sangat cantik. Dan dia ada macam motif macam cantik lah, dia macam cintu. So kita tanya, apa benda ni? Ini dari kaum apa? Apa dia punya significant of this pattern and everything? Oh ada tu, nanti saya check. So dia pergi check dan dia bagi tahu. Oh sebenarnya sebab masa orang yang nak buat anyaman tu dia dapat inspirasi sebab tiba-tiba dia nampak ada ular cross jalan or something like that. So then that, you know, so all this is so interesting. If you can masukkan dalam penceritaan bila kita buat produk tu, that is what people want in a social enterprise. That's why people buy cookies from someone who has hearing impairment versus buying a normal ni. Harga sama, okay, rasa pun sama, tapi orang akan lebih cenderung untuk beli sebab ada penceritaan. Oh sebab dia membantu ini, dia membantu itu, dia membantu mengeluarkan orang daripada kemiskinan, banyak benda. So orang lagi suka nak spend dia punya dollar bila dia tahu benda. Putus-putus tak? Yeah. Alright. I think what we want to express here is that we have our own uniqueness. Sometimes, especially this time when we started this POVX SSEN, a lot of this perception around our guests that cerita saya ni biasa-biasa saja, sama saja, but it's actually not sama. You know, that's where the value is. What sama is that your business basically, because when it comes to materials, building materials, when it comes to the uniqueness of the materials itself, there are many more unique unique materials out there. But what's not common is that your story. So I totally agree with that, Nina. Okay, last but not least, welcome back, Johnny T. Boleh kita tanya soalan sekarang? Last question, apa sokongan yang diperlukan oleh Johnny T before we go off for today? Okay, saya rasa sokongan yang saya perlukan adalah dari segi kerjasama di antara semua pihak untuk menjayakan industri bambu. Di bambu. So itulah yang saya rasa support dari, saya perlukan saya perlukan networking daripada semua pengusaha bambu di Sabah dan juga agensi-agensi yang boleh membantu dalam industri bambu di Sabah. Itu yang saya rasa saya betul-betul perlukan buat masa sekarang. So sebagai salah seorang SSEN founder, apa harapan Johnny T, ataupun mungkin lebih memberikan maklumat lebih lanjut kepada mereka yang ingin menjadi sebahagian daripada SSEN? Okey, kepada sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut mengenai dengan social enterprise, saya sangat-sangat galakkan kamu supaya kamu dapat kontak dengan kami. Kamu boleh tanya pasal social enterprise dan kamu boleh tanya apa-apa saja. Dan saya sarankan kepada anak-anak muda yang di sana, sebab sekarang we have a COVID-19 pandemic. So jangan sesekali pandang rendah apa yang idea yang kamu dapat, apa yang idea yang kamu rasa
okay, saya ada passion, tetapi kamu lampak orang lain, oh dia punya itu lebih besar, tidak mungkin saya akan dapat pergi jauh. No. Kamu mesti yakin dengan diri sendiri, jumpa mentor, jumpa coach, dan dari sana kamu punya kejayaan adalah kamu yang tentukan dia punya KPI. So keep on trying, and then jangan bagi alasan-alasan yang alasan yang buat kamu tertunda. So, contohnya ada yang entrepreneur cakap, yang bakal entrepreneur cakap, okay, saya tidak modal, saya tidak mau meminjam, saya tidak mau jual tanah. No, kami tidak pernah sarankan apa-apa tuh. Di Sabah saja kita mempunyai banyak geran. Contohnya we have Pitch Bonio, kita ada Shell Wire, kita ada DIDR, kita ada Agro Muda punya grant. So try untuk search dorang, and then kamu boleh menjadi seorang usahawan. Good. Okay, so that's all for today, guys. Dina, our Saturday session next week, it will be? Will be with who? Am I supposed to announce? Yes. Oh, okay. So we have Jack, not this Jack, another Jack, and she is from J Green Lobos, I think. If I'm not wrong, and she's going to talk about her social enterprise yang mempromosikan ikan talapia, right? So we're going to find out more about this from her. So Jack, get ready. Jack from Nabawan. I met her once during one of the session by Grow the Goose, and look forward to meeting her soon online. All right, thank you so much, Nina. As usual, thank you so much for your input, for your insights, and also Johnny T, thank you so much for your time and your effort, your insight. Guys, ladies and gentlemen, if you want to know more, you know who to contact or how to contact these two amazing individuals, and look forward to seeing you again in our next episode, which is every Saturday. We are featuring all the social entrepreneurs in Sabah, and in fact we have one request already on screen. I will get in touch with you, and we'll definitely look forward to meeting you and learning from you online. All right, so that's all for today, and signing off now. Thank you, Jack. Thank you. Thank you, Jack. Thank you, Johnny T. Thank you. Okay, so we are no more live. Terus dia letak. Ada mangkuk betul lah dia ni. I rasa dia punya connection lah. Yeah, but dia memang restless. Dia memang jenis. It was good. No, but I think it was good that he actually managed to talk. Because you notice, the minute he talks about bamboo, memang dia laser focus and he really has the data. But when he come asking about other stuff, dia macam, And also talking about SSEN, he's like very passionate. Yes, these two is very passionate. That's why this Zila is trying. Tak, I tersebut hunter sebab kebetulan terkeluar dia like, you know, like when you like and there's like pop up, like lepas tu dia gelak. I don't know who is this Fazwan guy. I don't know what's his. I also don't know, but I saw him his post like meeting Yvonne and stuff, and like I just double check lah what he does because I don't know him. Can. Scared that a lot of them see the popularity, then they simply say that they're an SE just to yeah. What I will do is that if people ask, I'll get them to refer to you. You approve whether one or not. Wow! You lah, not me lah. You lah. Yeah lah, tell them to go to SE. This Johnny T and Zila is doing an awesome job. They're doing all the filtering already now. So good. Good. So I'll just take order from all of you because you know who are these people. At least you have done your filtration. Good. Thank you so much. Thank you. So right. Tonight. Bye. Tonight is not a session, right? Meeting. Meeting, right? It's not a live. Okay. No. All right. Bye. Thanks. No problem.